रथ यात्रा के आगमन को लेकर अग्रणी सांस्कृतिक परिषद ने तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि रथ यात्रा में अब केवल 7 दिन शेष रह गए। इसी क्रम में शुक्रवार शाम बेनाचिती स्थित अग्रणी सांस्कृतिक परिषद की ओर से दुर्गा पूजा के खूंटी पूजन का आयोजन किया गया। बता दें कि हर वर्ष की तरह इस बार भी यह पूजा समिति दुर्गापुर वासियों के लिए एक नया थीम लेकर आई है। इस वर्ष समिति की पूजा 58वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसका थीम है थाईलैंड का विश्व प्रसिद्ध वाट अरुण बुद्ध मंदिर। बता दें कि बीते वर्ष की तरह इस बार भी भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडाल बेनाचिती हाई स्कूल मैदान में ही लगाया जाएगा और पूजा का बजट इस वर्ष 50 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं खूंटी पूजन के इस शुभ अवसर पर राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में पांडेश्वर के विधायक एवं जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, SBSTC के चेयरमैन सुभाष मंडल, प्रमुख उद्योगपति संदीप डे, पूर्व मेयर असीमा चक्रवर्ती सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार ने अपने वक्तव्य रखे। অগ্রণীর এই 2025 দুর্গা পুজোর সূচনা হলো আজ এবং এই সূচনা সত্যি মায়ের পুজোর ঢাকে কাঠি দেওয়ার মতো। মানুষের মনে এখন দুর্গাপুজোর দিন গোনা শুরু হবে। দুর্গাপুরের দুর্গাপুজো সত্যি প্রসিদ্ধ এবং তার ভেতরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আমার ব্যক্তিগতভাবে যেমন মিঠুবাবু বললেন, তিনি হয়তো 8 বছর বয়স থেকে এখানে আসছেন, বিগত 50 বছর ধরে। আমি বিশেষভাবে অগ্রণীর পুজো সম্বন্ধে আমার আগ্রহের একটা কারণ আজকে বলি সর্বসমক্ষে। 8 বছর আগে আমি যখন দুর্গাপুর পূর্ব থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম, 2017 অগ্রণী কিন্তু আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল তাদের 50 বছরের পুজোয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে। আরো 2-1টি পুজোয় আমি এসেছিলাম, কিন্তু অগ্রণী ছিল প্রথম। তখন কেউই জানতো না হয়তো যে আমি আবার এসে এইখানেই দুর্গাপুরে এসে জুড়ে বসবো। কিন্তু অগ্রণী সংস্কৃতি পরিষদ তখনই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তো বিগত 8 বছর আমি এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত এবং অত্যন্ত সমারোহে এখানকার জনপ্রিয়তার শিখরে থেকে একটি বিশাল উৎসব। এখন তার দুর্গা পুজো নেই, আমরা ফার নর্থ ইস্ট এশিয়ায় চলে গেলাম। আমরা এরপরে হয়তো আরো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা দেখতে পাবো অগ্রণীর এই হাত ধরে। তো এই অনুষ্ঠানের আমাদের সব থেকে বড় অনুষ্ঠান, সব থেকে বড় চেষ্টা করুন সামনের উৎসবে আমরা সবাই মিলে মায়ের আশীর্বাদে আমরা আনন্দের সঙ্গে দুর্গাপুরকে বিশ্বের দরবারে আরেকবার খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।